بسم الله الرحمن الرحیم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभान अल्लाह। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन सुभान अल्लाह सुभान ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله وكان الله بكل شيء عليما. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله. وكان الله بكل شيء عليما. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون الله أكبر ما شاء الله. وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ما شاء الله ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين.
صدق الله العظيم। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।